अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एशिया कप के हवाले से भी बात करेंगे आज, और इसके अलावा हॉकी वाला मामला खटाई में पड़ गया और आपको पता है स्पोर्ट्स से कुछ अच्छी खबरें नहीं आई हैं, और बाबर आजम को क्या मशवरा दे रहे हैं हेड कोच, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप तक कोई भी खबर पहुँचने से रहना चाहे। आपको पता है कि इन दिनों हम लोग कुछ ज़्यादा ही बुरी खबरें सुन रहे हैं स्पोर्ट्स की। गुज़िश्ता रोज़ पिंडी की बात करें तो पिंडी स्टेडियम में हमने जनूबी अफ्रीका से मैच हारा, पूरे के पूरे 8 विकेटों से हम लोग हार गए, 1-1 से बराबर हो गई। एक हमने लाहौर में जीता था और अगला जो पिंडी में टेस्ट हुआ, पिंडी वाला टेस्ट जो है वो जनूबी अफ्रीका जीत गई। बहुत ही बैड परफॉर्मेंस थी। अगर अच्छी बैटिंग कर लेते तो जीत सकते थे, लेकिन आजकल खिलाड़ी एफर्ट कहाँ करते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि कल जब मैं निकली पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से तो शायकीन क्रिकेट की जो बड़ी तादाद थी वो बहुत ज़्यादा मायूस थी, क्योंकि बेशतर लोग जो है वो ज़ाहिर है आपको पता है क्रिकेट को पसंद करते हैं और स्टेडियम्स का रुख कर लेते हैं जब इस तरह का कोई टूर्नामेंट आता है। जब वो आए हैं और उसके बाद उन्होंने देखा है कि जी हमारी तो बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई है, फ्लॉप हो गई है, तो उन्होंने फिर वापसी का रुख कर लिया और वो वहाँ पर नहीं बैठे। कुछ लोग तो रोने वाले भी थे, जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा। बहुत लोगों को मायूसी हुई, जैसे बैट्समैन वैसे बॉलर, सबका यही कहना था। बहरहाल इस पर क्या ही बात करें, अभी हमने T20 अनाउंस कर दिया है, अभी हमारे वनडे होने वाले हैं, फिर उसके अलावा ट्राई नेशन सीरीज़ है। उम्मीद तो कर रहे हैं कि कोई एक कम अज़ कम आने वाला जो टूर्नामेंट है वही जीत लें, तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा जो हार का धब्बा है वो हमारे ऊपर से हट जाए। लेकिन फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि टीम की वो कुछ ख़ास इतनी वो तवज्जो नहीं जा रही खेल की तरफ, या क्या वजह है। अदरवाइज़ ये है कि अगर खेलने की नीयत हो तो देखें क्या कुछ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा हम एशिया कप की देखें, ट्रॉफ़ी कितना अरसा हो गया एशिया कप को गुजरे हुए, लेकिन भारत की जानिब से अभी भी ट्रॉफ़ी वसूली का नहीं आ रहा है। एक तो कहते हैं ना हीले बहाने आ रहे हैं कि जी नहीं इससे नहीं तो इससे दिलवा लो, उससे नहीं तो उससे। अब वो कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफ़ी नहीं लेनी तो किसी और को भिजवा दो, और उन्होंने ख़त लिखा पीसीबी को और उन्होंने कहा कि अगर वो ट्रॉफ़ी नहीं देते तो फिर क्या होगा, हम मामला आईसीसी में उठाएंगे। इस पर मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान ने भी दिया और उन्होंने कहा है कि जी आपको ट्रॉफ़ी चाहिए तो 10 नवंबर को आ जाएं, तकरीब मुनक्किद करा लेते हैं, उसमें आप जो है वो आकर अपना रिसीव कर लें। किसी ने नहीं रोका। उन्होंने कहा है कि अगर कप्तान नहीं आना चाहता तो किसी को भी भेज दें, हम दे देंगे ट्रॉफ़ी। अब देखें ये ऐसा मामला है कि इसको हल करना अशद ज़रूरी है, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने इस हवाले से कानूनी मुआवनत हासिल कर ली है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई एडवेंचर का सामना ना करना पड़े, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जी पहले ही वो कानूनी तौर पर तैयार है। इसके अलावा दूसरी जानिब अगर देवाजित साइकिया ने कहा है कि सदर ACC मोहसिन नकवी को ऑफिशियल ईमेल भेजी है, जवाब का इंतज़ार करें। जवाब में मोहसिन नकवी साहब ने BCCI को तफसीली ख़त लिखा है। उन्होंने कहा है कि एशिया कप में भारत की कामयाबी का एतराफ़ करते हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि सियासी मामलात पर ACC के गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ पर हम जोर देते हैं। और साथ उन्होंने लिखा है कि जो आपका ख़त सालाना जनरल मीटिंग के आगाज़ से पहले मौसूल हुआ था, इस मामले पर तफसीली तबादला ख्याल भी हो चुका है। साथ उन्होंने ये भी कहा है जी तकरीब मुनक्किद कर लेते हैं, ठीक है आ जाएँ 10 नवंबर को, क्या मसला है, 10 नवंबर को रिसीव कर लें। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं हेड कोच अज़हर महमूद के हवाले से, जिन्होंने बाबर आजम को कहा है कि जी आप ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक खेलें, क्योंकि परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जी आपको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। और साथ उन्होंने कहा है कि बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो फ़र्स्ट क्लास उन्होंने नहीं खेली है क्रिकेट, उनका तजुर्बा कम है, तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक खेलें। और उन्होंने ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। कौमी टीम के कई खिलाड़ियों ने उन्होंने कहा कि जी कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी की एक ये वजह भी है कि बहुत ज़्यादा कम तजुर्बा है इनका जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, तो इस वजह से अब नहीं ये खेल पा रहे। अब साबिक ऑलराउंडर रहे हैं अज़हर महमूद साहब, और उन्होंने ये भी कहा है कि बाकायदगी से अगर डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाए तो बेहतरी आ सकती है। और उन्होंने कहा है कि अब सिर्फ अगर देखें तो खिलाड़ियों ने चंद मैचेस खेले हैं, ख़ास तौर पर बाबर और अब्दुल्ला ने चंद मैचेस खेले फर्स्ट क्लास में। अगर उन्होंने एक्सपर्ट डिज़ायर है इसमें और ज़्यादा बनना है और आगे आना है तो फिर उन्हें फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी। और ये जो है वो डोमेस्टिक आपको बेसिकली सिखाता है कि प्रेशर को कैसे आपने बिल्ड करना है, कैसे एब्जॉर्ब करना है। जब आप इंटरनेशनल सीरीज़ खेलते हैं तो उसमें आपका प्रेशर ज़्यादा होता है, और उसी प्रेशर को जो है वो जज़्ब करने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले डोमेस्टिक खेलें। उनमें तमाम चीज़ों का पता चलता है, उसमें ये भी पता चलता है कि आपने कमबैक कैसे करना है, अगर आपकी कहीं परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है तो आपने उसमें वापस कैसे आना है, तमाम चीज़ें आपको पता चलती हैं। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी स्पिनर के लिए
سازگار پچ بنانی پڑے گی، اظہر محمود صاحب نے کہا. ظاہر ہے ڈومیسٹک میں اگر آپ نے دیکھیں وہ ایک پریکٹس ہو جاتی ہے نا، تو اگر ڈومیسٹک لیول پہ ہی آپ ایسی پچز بنا دیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے، آگے جا کے پھر آسانی ہوگی. اور انہوں نے ساتھ ساتھ کیا کہا ہے کہ دماغی طور پر بھی مضبوط ہونا، مطلب مضبوط اعصاب کا ہونا چاہیے، تب جا کے جو ہے وہ ہم لوگ کوئی بہتری آ سکتی ہے. بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے، اور میں ان کی اس بات سے متفق ہوں کہ کھلاڑیوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ڈومیسٹک کھیلیں، اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، انہی کی گیم میں امپرومنٹ آئے گی. اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں پی ایس ایل کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے پی ایس ایل شروع بھی ہونے والا ہے، اور ان قریب مجھے لگ رہا ہے کہ پی ایس ایل کی جلد از جلد اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی. لیکن اگر بات کریں علی ترین کی، جو کہ پی ایس ایل کے اونر بھی ہیں، اور انہوں نے مہم چلائی تھی اس حوالے سے، جس پر انہوں نے کافی جو ہے وہ برا بھلا کہا، اور انہوں نے نہیں اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ مینجمنٹ پر بھی تنقید کی اس کے علاوہ ہر چیز پر. تو اس حوالے سے ان کو پی سی بی کے معاہدے کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا گیا، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 10 سالہ معاہدے کی شقوں میں یہ خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا جاتا ہے. فرنچائز نے نوٹس کا تسلی بخش جواب نہ دیا تو معاہدے کی منسوخی اور فرنچائز مالکان کو بلیک لسٹ ہونے کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. جبکہ اگر دیکھیں علی ترین کی بات کریں تو انہوں نے پی ایس ایل 10 سے پہلے ہی مہم چلانا شروع کر دی تھی. فرنچائز مالکان نے سوشل میڈیا انٹرویوز اور پوڈ کاسٹ میں لیگ کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی مہم چلائی تھی. ساتھ ساتھ ان کا مقصد تھا ویلیویشن سے قبل ڈی ویلیو کرنا تھا پی ایس ایل کو، اور جس کا مقصد اگلے 10 برس کے لیے ویلیویشن کو کم، ظاہر ہے وہ کم ہو جاتی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ علی ترین نے جو ہے وہ پی سی بی کے نوٹس کا جواب دے دیا ہے، اور انہوں نے کیا جواب دیا ہے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی مجھے جو نوٹس جاری کیا گیا، میں نے پی سی بی سے معافی بھی مانگی تھی، ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ملتان سلطانز کے مالک علی ترین نے بیانات واپس لینے اور پی ایس ایل انتظامیہ سے عوامی معافی کا مطالبہ کیا تھا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے نوٹس میں فرنچائز سے معاہدے کو ختم کرنے اور علی ترین کو بلیک لسٹ کرنے کی جو دھمکی دی گئی تھی، اس پر بھی جو ہے وہ انہوں نے جواب دیا ہے. تاہم انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے افسوس ہے پی سی بی نے یہ والا بیان جاری کیا ہے، اور علی ترین نے جو بھی بیان دیا ہے وہ پی ایس ایل کے بہترین مفاد میں دیا. ساتھ ساتھ اب یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد ایک نئی پیش رفت یہ سامنے آئی ہے کہ علی ترین نے جو نوٹس تھا اس کو، پی سی بی کا جو لیگل نوٹس تھا اس کو پھاڑ کر پھینک دیا. اب کیا مطلب یہ کیا طریقہ تھا، اور اس کا تو دیکھیں یہ پراپر طریقہ نہیں تھا. بہرحال انہوں نے جو ہے وہ اس کو پھاڑ کر پھینک دیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اس تنقیدی نوٹس میں بیانات واپس لینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے. فرنچائز معاہدہ ختم کرنے، بلیک لسٹ کرنے کی ان کو جو دھمکی دی گئی تھی، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ چلو جی میں نوٹس ہی پھاڑ دیتا ہوں. اب جو ہے وہ علی ترین نے کہا ہے کہ وہ لیگل نوٹس میں جو ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں وہ بالکل بھی اس پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ میں چپ ہو جاؤں گا تو یہ غلط فہمی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ علی ترین اب بالکل فرنٹ فٹ پر آ جائیں گے، اور بالکل اب میدان میں آ گئے ہیں، اور وہ برداشت نہیں کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک چلتا ہے. جو بھی ہو دیکھیں، میں کہتی ہوں کھیلوں کی ساکھ پر کوئی بات نہ آئے، کوئی نقصان نہ پہنچے. آپ اس پر کیا کہتے ہیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت. انشاءاللہ کل پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.